बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई है और आज ऐसा एक केस लॉ पेश किया है ख्वाजा हारिस साहब ने। 2012 का ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसने आज ऑनरेबल वो जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त थी उस पर बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स दे रहे थे, आज उनको भी चुप करवा दिया। इतने शानदार किस्म का रेफरेंस दिया और अदालत के सामने आर्गू किया। अहम तफसीलात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को बड़ा हुक्म जारी किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे रेकॉर्डिक रेफरेंस के हवाले से। आज अदालत में समाअत हुई। आप जानते हैं कि जो रेकॉर्डिक रेफरेंस है ये सदारती रेफरेंस है और सदारती रेफरेंस जमा करवाया गया था और भेजा गया था राय के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान की जानिब से। उसमें आज दोबारा समाअत हुई और 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रेकॉर्डिक मनसूबे से हासिल होने वाले कुल सरमाए में 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत का है। सरमाए के 25% में से 15% होल्डिंग और बलूचिस्तान की ऑफशोर कंपनी का हिस्सा होगा। हुकूमत बलूचिस्तान को 25% सरमाया, 5% रॉयल्टी, CSR और नौकरियों की सहूलत मिलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रेकॉर्डिक मनसूबे की तकमील कब होगी, जिस पर वकील बलूचिस्तान ने जवाब दिया कि 2.5 साल में रेकॉर्डिक मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडीज़ और अगले 5 साल में बाकायदा काम शुरू होगा। रेकॉर्डिक मुआहदे के लिए चीन, जापान और रूस की कंपनियों ने भी राब्ता किया है, लेकिन चीन, जापान और रूस की कंपनियां पाकिस्तान पर लगे $9 बिलियन के जुर्माने की अदायगी पर तैयार नहीं थी। इस वजह से जो इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने बारगेनिंग की, बहुत खूबसूरत बारगेनिंग की और $9 अरब का जुर्माना भी माफ़ करवा लिया और जो हमारा टोटल 25% था मुनाफा वो 50% किया, जिसमें 25% वफाक का और 25% बलूचिस्तान का है। उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए तनाज़ात हल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या केस है, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि बुनियादी तौर पर तो बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए तनाज़ात हल में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का केस है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट में बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का केस है। पाकिस्तान ने 15 दिसंबर तक मुआहदा ना किया तो मुतासरा कंपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगी और जो $9 अरब हमारे ऊपर जुर्माना है वो हमें अदा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ने कहा कि सोना और तांबे के अलावा दीगर मादनियात की लीज भी दी जाएगी, जिस पर वकील ने कहा कि जो सोने और तांबे के अलावा तमाम मादनियात की लीज भी बैरक गोल्ड कंपनी के पास ही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रेकॉर्डिक मुआहदे में होने वाली माली ट्रांजैक्शंस बैनुल अक़वामी सतह पर होंगी, जिस पर वकील ने बताया कि रेकॉर्डिक मुआहदे में होने वाली ट्रांजैक्शंस ऑफशोर कंपनियों के जरिए होंगी। हुकूमत बलूचिस्तान को 47 साल में रेकॉर्डिक मनसूबे से $32 अरब सरमाया मिलेगा। और फिर अदालत ने कहा आपने जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत ने कहा कि आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स अदालत के सामने रखे हैं और मजीद जो सलाहुद्दीन अहमद से कहा कि आप कल इसमें हमें मजीद असिस्ट करें, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले पाकिस्तान हुकूमत ने इस मुआहदे पर दस्तखत करने, अगर पाकिस्तान हुकूमत इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करती, ये सारी जो फिजिबिलिटीज़ हैं या ये जो फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं ये पूरी करने के बाद अगर उस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जाते तो फिर बहुत सारे मसाइल बनेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं फिर वो मुश्किल हो जाएंगी। इस वजह से अदालत ने कहा कि हम इसी महीने में इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि जो रेफरेंस सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया है क्या उसके ऊपर हमें राय देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसको कैसे हमने आगे लेकर चलना है। तो अगले आने वाले दिनों में इसका फैसला किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने आर्गू किया और अदालत को आज काफ़ी हद तक सेटिस्फाई किया और अदालत को ये बताया कि जहां मामलात इस तरह के आ जाएं वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं कि क्या कानून के मुताबिक हैं या नहीं है, क्या कहीं कानून को तोड़ा तो नहीं जा रहा, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब ऑनरेबल जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब समाअत हुई तो आज की समाअत में
جو سپریم کورٹ نے نیب بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی نیب کیسز میں سزائیں کالعدم ہوئی، جن کو اب تک سزا ہوئی ہے نیب ریفرنسز میں، اس کا جواب طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ تمام ان نیب ریفرنس کا، جب سے نیب بنی ہے تمام ریفرنسز میں جس میں سزا ہوئی ہے اس کا ریکارڈ عدالت نے مانگ لیا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ نیب کے کیسز میں جو سزا کی ریشو ہے وہ کتنی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام جو کرمنل کیسز ہیں اس کے نسبت بہت اچھی ریشو ہے نیب کے قانون میں یا نیب ریفرنسز میں سزاؤں کی، تو وہ رپورٹ عدالت کی جانب سے طلب کی گئی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے اپنے دلائل کا دوبارہ آغاز کیا، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ تو خواجہ حارث صاحب نے دلائل شروع کیے، تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ عوامی عہدیدار عوامی اعتماد کا حامل اور جواب دہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اپنے عہدے پر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے پاس وہ جو عہدہ ہوتا ہے یا وہ جو اختیار ہوتا ہے وہ امانت ہے عوام کی۔ آئین پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ جو بھی اختیار استعمال کرے گا وہ بطور امین استعمال کرے گا، اور اصل جو اس اختیار کا حقدار وہ عوام ہے، اور عوام نے اس کو اپنے نمائندے کے طور پر وہاں بٹھایا ہے، اور اس کے پاس وہ اختیار اس کا ذاتی حق نہیں ہے، بلکہ عوام کے اعتماد اور عوام کے جو امانت ہے اس کے طور پر اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر عوامی عہدیدار کرپشن کرے تو نہ صرف عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے بلکہ عوام کی دی گئی امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ بہت پیارا جو عدالت کے سامنے دلیل رکھی کہ جب عوامی عہدیدار جو پبلک آفس ہولڈر ہے جب وہ کرپشن کرتا ہے تو وہ صرف عوام کا اعتماد نہیں مجروح ہوتا، بلکہ عوام نے جو اس کو امانت دی تھی، ایک عہدہ دیا تھا، تبھی تو اس کو کہتے ہیں پبلک سرونٹ، یا ہم جب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عوام کا ملازم ہے، عوام کا خادم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پاس اختیار یا عہدہ ہے وہ عوام کا دیا ہوا ہے، عوام کی طرف سے امانت ہے، تو وہ امانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی جب تک پبلک آفس ہولڈر جو عوامی عہدہ رکھنے والا ہے، اگر آپ اس کی جو احتساب ہے اس کے قانون کو کمزور کر دیں گے تو وہ عوام کا اعتماد بھی مجروح کرے گا اور عوام کی امانت میں خیانت بھی کرے گا اور عوام کے ساتھ وہ دھوکہ بھی کرے گا۔ خواجہ حارث صاحب نے عدالت کو کہا کہ جو بات مفروضوں کی نہیں ہے، بات یہاں پہ ہو رہی ہے آئین کی، میں آئین کی بات کر رہا ہوں۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور یہ عدالتوں پر آئین پاکستان نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ میں جو آپ سے ریلیف مانگ رہا ہوں وہ کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مفروضے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں، چونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں کوئی قانون بنایا جائے، عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ توہین عدالت ایکٹ 2012 لایا گیا تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا۔ اب یہ جو بات کی جا رہی تھی بار بار جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہ جی عدالت کیسے قانون ختم کر سکتی ہے، عدالت کیسے قانون میں جو ترمیم ہے ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، عدالت کسی قانون کو جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ کیسے ختم کر سکتی ہے۔ آج خواجہ حارث صاحب نے جو توہین عدالت ایکٹ ہے 2012 کا، اس کو عدالت کے سامنے رکھا کہ یہ توہین عدالت ایکٹ تھا 2012 کا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا، یہ بھی پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور 2012 میں اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا۔ توہین عدالت کا قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عدالت نے قانون سازوں کی عدم قابلیت کی بنیاد پر اڑایا تھا۔ یہ الفاظ تھے خواجہ حارث صاحب کے کہ توہین عدالت کا قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر عدالت نے قانون سازوں کی عدم قابلیت کی بنیاد پر اڑایا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنایا گیا قانون پارلیمنٹیرینز کی عدم قابلیت پر اڑایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بالکل یہی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان آرٹیکل 8 اس کی سکیم کو نہیں سمجھے، جو آرٹیکل 8 کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی قانون وہ آٹومیٹیکلی نل اینڈ وائڈ ہوگا جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوگا، جو بنیادی انسانی حقوق آئین پاکستان نے دیے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی جسٹس اعجاز الحسن صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عدم قابلیت ہوگی تو اس پر اڑایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں پر جو ریمارکس دیے کہ عدم قابلیت پر نہیں بلکہ توہین عدالت قانون جانبدار ہونے کی وجہ سے کالعدم قرار دیا گیا۔
اس پر ख्वाजा हारिस साहब ने कहा बिल्कुल हजूर, मैं इसी तरफ आपको लाना चाहता था कि जानिबदार होने की वजह से वो कानून उड़ाया गया। यहाँ पर ये जो कानून बनाया है ये जानिबदार होने की वजह से बनाया है। ये जानिबदार कानून है क्योंकि इनके अपने केसेस थे। ये खुद नैब के कानून के जो काबीना बैठी है, 60% काबीना में लोग हैं, पार्लियामेंट में जो मुल्क का वजीर आजम हो, जो मुल्क का वजीर दाखिला हो, हर वजीर के ऊपर करप्शन का केस था। जब वो कानून साजी करेगी तो वो जानिबदार कानून साजी होगी, वो गैर जानिबदार कानून साजी नहीं होगी। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मैं इसी पॉइंट पर तो आपको लाना चाहता था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो जो तौहीन अदालत का कानून था वो जानिबदार होने की वजह से कलअदम करार दिया गया। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा मेरा यही पॉइंट है, मैं अदालत को बस यही बताना चाहता था कि जानिबदार होना ही समझ लें, ये कानून भी जानिबदार होने की बुनियाद पर उड़ाया गया, बनाया गया है, इस वजह से इसको कलअदम करार देना आपकी जिम्मेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट की काबिलियत ना होने की वजह से कानून कलअदम हुआ। अदालत ने बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून साजी मुस्तरद की, लेकिन कभी नहीं कहा कि पार्लियामान की काबिलियत नहीं है। अदालत ने कभी पार्लियामान की अहलियत या काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया। काश आपने सवाल उठाया होता तो ये 60% क्रिमिनल्स की काबीना ना होती जो आपके अहकामात से बनी थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कहीं नहीं लिखा बल्कि समझ की बात है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने मंसूर अली शाह साहब को जवाब दिया, ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है कि अगर उनमें काबिलियत होती तो वो इस तरह की कानून साजी ना करते। ख्वाजा हारिस साहब की जगह चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि ये लिखा नहीं होता बल्कि समझ की बात है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में भी बुनियादी इंसानी हकूक का ताल्लुक अवामी एतमाद से जोड़ा गया। नैब केसेस मुख्तलिफ होते हैं। ख्वाजा हारिस ने आखिर पर एक बात की कि ये सारी बातें तौहीन अदालत का कानून भी मैंने आपके सामने रख दिया। ख्वाजा हारिस साहब ने आखिर में कहा कि अब बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, ये अब आपने देखना है। मैंने आपके सामने जो अपने दलाइल हैं वो रख दिए हैं, अब ये आपने देखना है कि क्या इंसानी हकूक को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है या नहीं करनी। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल 17 नवंबर तक मुलतवी की है। जो नैब से रिपोर्ट मांगी है वो जुम्मा वाले दिन 18 नवंबर को मांगी है। अब देखते हैं कि कल ख्वाजा हारिस साहब ही आगे दलाइल शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आज ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और कल से हुकूमती वकील दलाइल देंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।